dan masih bisa embus suling terompet cawir bansorana puji Tuhan si madaki nati nepang. Mari si pesikap ukur ta ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami silingan ibas kini rajaan surga. Tetap kami ngatakan bujur man badu Tuhan. Ibas lias ras perkuah hatendu. Banci temanidu kami ibas wari endah. Pulung ibas rumah nu si badia endah Bapa. Bapa ate kami tisi nari ngelakukan kebaktian minggu kami Tuhan. Pasu-pasundu kerina pelayanan kami endah Tuhan. Begepe man kerina perangkat-perangkat. Song leader pertua diaken begepe pendeta kami Bapa. Kam semasu-masu kerina persiapan kami Tuhan. Terlebih kemahandu Bapa. Ibasianahkan karena katadu Tuhan. Rekendu ia kepentaran ras kebijaksanaan Tuhan lakonehkan karena katadu Bapa. Bapa trinana enda andeskan kami man bandu benar-benar yang sependungina pe kebaktian kami enda isahkan kami man bandu Tuhan kam singatur kenca Bapa kam singajari kami Bapa lana banci krina erdalin alumuhuli endam toto kami Tuhan ibas gelar anak Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Salam menjuah-juah banta krina ngawan perpulungan GBKP Padang Bulan kilometer pitu. Ijapa pe kita ringan ibas Pak Senda. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Majelis runggun ngatakan menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Seh ibas paksenda karena situasi pandemi COVID-10 siwah enda tetap dengar kita erbahan kebaktin ibas tengah jabu-jabunta skala-skala. Ema kemari siahkan krina seisi jabunta gelah ras-ras kita ersembah man Tuhan ibas wari minggu si badienda. Mari tetap sitotoken krina ngawan perpulungan ta si sakit. Bagai pekrina ngawan perpulungan gelah tetap ikawali Tuhan. Ras ipedauhna kita ibas kuasa penakit nari. Momo runggunta banci si baca ibas WA si ipeseh sekretaris runggunta. Bengket mekita kubas kata penaruh. Turang rasenina ibas mingguenda arlajar mekita ngidah ulina perukuran ras sura-sura di bata. Singgo iswan kena jadi orat ngeluh ibas budaya anta. Kinulin tridah ibas kegeluhan rakut si telu tutur si waluh perkade-kaden 10-2 tambah sada. Ate di bata gelah persadan enda jadi dalanta ngelaken kekelengan Tuhanta man teman manusia bagepe man krina tinepana. Arah kebak tinta enda ate di bata persingeti kita ulihi karena orat ngeluh gelah kita cidahkan budaya ngeluh si mehuli subuk ibas cara rukur pengerana ras perbahanan si bali ras biak di bata. Mari dage perpulungan ras kita muji Tuhan ibas ndendenta si pandu song leader ras organis. Di batangkan ia
ibas gelar di bata Bapa sinepa kini raturun geluh, ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihen geluh manusia, ras ibas gelar kesah si badia si mereka kepentaran guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Dage sirayakanlah pestanta, labo alu roti silit ije ragi, sindekah ragi dosa dengan kejahatan, tapi alu roti sila itama ragi, alu biak si bersih dengan benar. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu radu ras kita ngendeken dendenta. Pujin man di bata si jadi usihen orat geluhta. Di batanta nggo nepa kini raturun geluh ibas kerina tinepa. La ipelapas di bata kita ndalani kegeluhan enda sisada. Isikap kena teman geluh rikut ras kade-kade man banta. Gelah lit inganta nehken keleng ate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lit ingan manusia nampati ras pe isampati. I persada di bata mekita ibas rakut si telu tutur si waluh. Perkade-kaden 10-2 tambah sada. Gelah arah persadan enda rehkuhna kengasupenta ngelaken kekelengan Tuhanta man teman-teman manusia. Bagepe man krina tinepa. Selaku kaling bubu kita idilo mereken dirinta engkelengi ras mereken tua pasu-pasu man anak beru. Selaku sukut kita idilo natang-natang kegeluhan seninanta gelah ula ian juru ibas keterbatasenna. Selaku anak beru kita idilo mereken dirinta jadi teman arih dengan natang-natang kegeluhan seninanta gelah ula ian juru ibas keterbatasenna. Jenaring geluh metami anak beru. Enda me biak dibata singgo isuan kena ibas budayanta.
andiko ulina perbahanan Tuhan ibas ngaturkan kegeluhan manusia. Maka pujilah Tuhan, pujilah ia arkiteken enggo ituduh kena orat geluh si mehuli. Tetapkanlah ibas ukurta, maka kidekah kita ngeluh lah kita lupa perbahanan di bata man banta. Turikanlah dengan ajarkanlah iman anak-anak ta, rasman kempu kempunta, gelah turah ibas ia biak ngeluh si mehuli. Si puji Tuhan ta aluras kita rende ibas dendenta. Dipuji kami kau dibatasi beli lalu endek si meriah suari ras bengi kau alika bimi segala jelus mas berjuang sangat kekal si malam banduwe nyatan tua ras kesenangan pe sangat kekal si malam banduwe nyatan tua ras kesenangan pe. Jalan tetap siman puji endeskanlah luta menbanami tetapi simpan dia tekan kita mi dalam nama bantah lahar kering sangat kekal si malam banduwe nyatan tua ras kesenangan pe sangat kekal si malam banduwe nyatan tua ras kesenangan pe. Kinilah ngasupen manusia ngeluh ibas purukuran di bata. O turang ras senina enggo isikapkan di bata iketan geluh si mehuli man banta. Ija krina kita meherga ras mehaga. Dikune sekali tegun geluh ta jadi kaling bubu. Enggo ngendia kita mereken dirinta engkelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu man anak berunta. Mari kita kubas paksa tenang. O turang ras senina dikune sekali tegun geluh ta jadi sukut enggo ngendia kita mereken dirinta jadi teman arih dingen natang-natang kegeluhan seninanta gelah ola ian juru ibas keterbatasanna
Ngongen dia kita metami anak beru, seh kita kubas paksa tenang. Paksa tenang godung, oturang rasenina, dikune sekali tegun geluhta jadi anak beru. Ngongen dia kita mereken dirinta natang-natang, dingin pehaga kaling bubu, gelah tambah dolat kaling bubu ibas kegeluhena. Mari dagi tole siakuken salah lepak taman di bata, ibas kita den ngendeken den pujinta. Masa kesusahan bersyukurlah gentar, tanpa kau pernah lemah lakalah kumbian, berlinggaran hatimu senja yang terluku, sedangkan kapras Tuhan bersurat nadiku. Pengalaman dosa, Tuhan perkuah dingin perkeleng, dinginlah pedas ia merawa, ia dem alu keleng ate si tetap, labo kita ibuang kena ibas keterbatasan ras dosanta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta krina, singaku ken dosa ras kesalahanta. Dingin jera ibas dosa ras kesalahanta, nina bali ras ganjangna langit ibabo doninari, bagaikel mebelina keleng atina man kalak sir kemalangan man bana, bagi dauhna kepultaken arah kesundutan, bagi me ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari, bagi keleng ati bapa man anak-anakna, bagaikel me pekelengina pengkelengi di bata, kalak sir kemalangan man bana. Si puji Tuhan arkiteken dosanta nggo iya lemina, alu kita ngendendenken lagu nendenta. Berkuah hati dan kalisi berdosa, dipuji kami bergeladu berbahaya Tuhan.
paksana kita ibas ngogeken kata dibata bagin si pemena si ibuat ibas Job 42 ayat pitu seh ayat 10 sada ijenda iogeken kami secara tunggal. Pendungi kenca nggodung Tuhan ngerana man Job nina man Elipas nembah ateiku kam ras temandu si 2e arkiteken lapayo kai si ikata kendu karena aku suruhunku Job la bagi kam maka gundari buatlah pitu jenggi lembu ras pitu bajar biri-biri jenari dahilah Job persembahkan kerina asuh-asuhun jadi persembahan tutungan guna dirindu Job karinotoken kam kubagiken pertotonna makalah kam kujuruken aminna patut dia kam iukum suweras kesalahandu kai si ikatakendu karena aku latuhu tapi Job tuhu si ikatakenna minter ilakoken Elipas Bildad rasopar kai si ikataken Tuhan janah ibegiken Tuhan pertoton Job jenari kenca Job ertoto guna temanna si tulu'e senangkah mulihi geluhna ibahan Tuhan janah ibreikenna man Job kebayakan 2 kali lipat buina asa simbarenda krina senina Job ras turangna bagai pi teman-temanna simbarenda rendahi ia janah ras ia man ibas rumah Job ia pulina Job jana ikatakenna maka ia pikrina ikut rate ceda ibas kini seran si inggo irahken Tuhan man bana sekala ia mereken duit rasada cincin emas man Job seh ijenda kata dibata ketuahan kala si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari haleluya. Si pesikap ukurta pertoto kita Bapa si melias dengan perkeleng ibas suasana donir ceda ate sekiteken marareh ipaatan kendu denga kami pulung di tengah-tengah jabu kami lako megiken katandu dengan ngukur kencang Tuhan ajari kami gelah kata sinialoken jadi gegeh kami dalani wari-wari kami terlebih mereken kepintaran men kami ibas menata adat kami khususna perjabun si iranaken warisi sendahenda berikutkan kehadiran Tuhan Yesus ikutakana ibas perjabun Tuhan pegegehi kami guna ngukuri surah-surahnu merana kaman kami gelah kata enda jadi cikepen kami ngelangkahkan geluh kami ku wari-wari serhenda ibas Yesus Kristus rekaiman bandu amin. Kata dibata si menukurenken ibas minggu budaya si pedua kenendang ibuat ibas
Yohanes pindu 2 ayat sada 12 nina bagenda kerjar demu bayu ikutakana dua wari kenca sie lid kerjar demu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerjae. Yesus peres ajar-ajarna iundang ku kerjae. Asum go keri lo anggur nina nande Yesus man Yesus. Ngo keri lo anggur kalak sir kerjenda. Ngaloi Yesus onande labo menaturun kendukai siman bahananku. Pak sangku lengase. Tapi nina nande Yesus mensrayane ikut kenkai si kata kena. Dijeli disikapkan 6 tambe guna keperluan nerburih. Rikutkan adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus mensrayane isi tambe alulau sekdem. Makai demi kaladai tambe jenari nina Yesus man kala genduari caruk loe sitik. Jenari baba kusu man sukut ibas kerja endang. Makai baba kala ndai loe man sukut. Sukut kerja jenari. Ina namina lau singgo salih jadi anggure. Laye teknai janari rehna. Tapi serayan sinjaruk sama teksa. Makai dilo sukute simpo. Jenari nina man bana. Biasana anggur si muhulina ngelebe yelaken kalak. Janah kenca puas temue minum yelaken anggur si biasa. Tapi kam asa genduari. Lid ibas kam anggur si muhulina. Enda tanda sengget si pemena ibahan Yesus ikutakana di daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbeline maka ajar-ajarna tuk manbana. Kenca bagai lawas Yesus rasnandena. Sembuyak na bagepe ajar-ajarna ku Kapernaum. Jana ije meyakrina ringan 3 wari dekahna. Mejuah-juah menbanta krina. Shalom. Salam sehat. Ibas kerjar nemu bayu ikuta kana. Ijem icidahkan Yesus kemuliaan ras kuasana. Kuasa Yesus senda ate di bata icidah kena kempak kita berupa pemere perkuah ate lias ate kekelengan kebenaran ras penampat. Enda banci sineun ibas Yohanes 10:4. Dikatakan Yesus pe ibas pasal 1 ayat 51. Idahdu pagi talang surga. Jenari nangkih nusur malaikat-malaikat di bata dahi anak manusia. Si isuruh di bata. Perpulungan si kelengi Tuhan. Kemuliaan si cidahkan Yesus. Mula-mula ibas kerjar nemu bayu ikuta kana. Kuta sikitik i Galilea. Labo i Jerusalem.
siwah kilometer di timur laut Nazaret nari. Kuta kana enda kuta Nathanael, sekala murid Yesus. Bagepe bes kuta kana enda ringan piga-piga jabu sangkep ngeluh si Maria nande Yesus. Maka rikutkan peradatan kalak Yahudi. Adi inen peradatan karo ia sekala anak beru. Si menarik perhatian membantau, maka kemuliaan icidahkan na ibas kalak rejabu. Sebab kai sejarah dunia indang ibenai ibas jabu. Majabu Adam res Hawa. Gelah perbulangan res ndahara. Jadi sada pesta lebih-lebih di Batang. Tapi perjabune penggo ikut icedai dosa. Pesta nggo kacau. Ijem Yesus reh guna nelamatkan geluh manusia. Ipakenana pesta perjabune endang. Maka ibasia mulai dahin. Ibas sada pesta perjabun icidah kena kuasana. Teluari kencana Nathanael idilo jadi ajar-ajar. Maka ras Yesus iaku kerja ademu bayu. Ija si Maria ngoleben kuku tendang. Maka banci katakan Yesus rasa ajar-ajar naper kiteken si Maria ras Nathanael ikut kaya itenahkan kubas kerja endang. Perpulungan si kelengi Tuhan di wilayah Palestina. Pesta perjabun biasa irayakan piga-piga wari dekahna. Makar kita kan rempet terem temu eruh. Persediaan anggur lane cukup. Nggo keripe. Sebab berikutkan tradisi Yahudi. Pangan meroti res anggur. Jadi adinggo keri pangan endang. Uganari mendakari pestendang. Nggo sekal berat naman keluarga sirjabu. Bagepe kerina si retenah. Nggo banci malu. Maka suasana meriah res bahagia ibas penganten rempet jadi kegulutan. Enda banci si bayangkan ibas kita karo sangamaneng kerinakan dahdu seh ngibratna seh melana jadi kuan-kuan pe kita banci hula bagi kerja Bapak Nuandai terem tenahkan latar beresaman nina kalak tentu lebih dari sema perasaan keluarga endang seh ngebratna karya di lalit nari si meninamen lalit si menpangan. Maka Maria sebagai anak beru idahna keadaan endang ibas perukuran nasi mahuli asa ngasup rikutkan gegehna ilayasina keadaan endang
Maka ijumpai na Yesus iturikan na manbana persoalan na. Iharapkan Maria gelah Yesus banci nampati. Tapi ni na Yesus paksang kulang ngaseh. Katakan na terpalaskan Yohanes 5:30. Aku labo ngasup perbahan kaipe alu gegeh sisa. Sebab labo kubahan bagi ate-ateku, tapi rikutkan perhatian sinuruh aku. Ibas iyang dalan kendahinna selaku Mesias. Tentu tetap percobaan si rehen campuri nandangi dahin nendang. Ibas kada nenda tentu pihak nandena. Anda harus itulakna. Sebab labo sura-sura nandena si mendalankan. Tapi sura-sura papa sini surga ngasiman ikutankan hak Maria mulai jenda nari lanai berlaku. Makanina onande laman aturan kendu kai siman bahanan kuninam. Perpulungan si kelengi Tuhan, penggejapan Maria sebagasna karena kata-kata Yesus sendang. Tapi ia tek maka ibas Yesus kari li semhuli. Maka ni naman serayan ikutkan kai si ikatakan na nina. Enda kata-kata kini teken. Landekah sang disuruh Yesus serayan ngisi guci entah tambe ni na jendang. Lit 6 tambe entah guci lebih-lebih pintun. Enda ingan lau guna muri hinahe di bengket temuai ke rumah. Ingan lau endandai disuruh di Yesus kelak. Idemi 6 na. Maka dirikutkan keterangan maka sada guci enda. Lihat di sini nina jenda 100 liter. Langa dirikutkan catatan maka isina nina telu buyung. Sadai buyung enda 40 liter. Berarti sada 120 liter isina sada guci. Maka kaini na kenca isi kerina gucindai caruk lawe sitik. Jenari baba mansukut ibas kerja enda. Maka ina namina maka lawan daeng gos salih jadi anggur. Jenari nina katakan na biasana anggur simuhuli nang lebih yelakan kalap. Jana kenca puas temui minum yelakan anggur si biasa. Tapi kam nina sehasa genduari li dibas kam anggur simuhuli na. Aindam kesaksin karena perbahanan Yesus. Jadi adi Tuhan Yesus ipersukuti. Lid dia kekurangan ibas ngeloh ibas dahin. Enda idemi Tuhan. Alu lah kurang-kurang. Entah riba-iba nina. Maka ibahan na mahuli. Sebab Yesus murah hati. Lah terbatas
kelengatena urukurana si mahuli jadi palas Maria ras Yesus dahi kendahin ibas kerja demu bayu endang Maria mediate ku kerja asa ngasuk ras gegeh lid ibahanna gelah kerja enda bancir dalan lalu mahuli maka kai dahin ibas kerja arak na lu mahuli terus menerus lai tading kena sehdung endam si manusihan ibas si Maria endang bagai sila ko ken Yesus ituduhkan na maka kekurangan silit bes kerja tertamburi alu mahuli endam karakter si mahuli si harus ila ko ken kalak Kristen ibas kegeluhan na enda harus siusih perban mahuli kita adi kita sangkep ngeloh ibas dahine jadi perbahanan tanda senggetendang tanda kemuliaan Yesus enda nuduhkan maka ia reh guna nelamatkan geluh manusia ipekena namulihi pesta geluh manusia gelah benai kerina kegulu tentang benai keberatan tentang hadir sukutan hitaman Yesus perpulungan si kelengi Tuhan kai erti kata enda menbantai bas pak sendang kita karo siradat kita karo si meteh oret ngeloh terpalaskan minggu budaya si pedua kenendang kai dagi si bahan ngelayasi perada tentang engkau kita megi pedalanan geluh tenda merga si 5 rakut si 3 tutur si 8 perkadekaden 10 2 tambah sadang ugang enda nintan dalan kencai bes pak sendar kai silako kendageng kita buai perubahan enda genduari lengareh kopi tenda bengo melala berubah enda ngokare kopi 10 siwa enda ngoro berubah na sidah ibas pedalanan kegeluhan enda maka tempat-tempat adat lain lanai terdalan kena lumhuli sereh pe diberu kalak karoenda pancilan air tukur nai pelit ngabagai perjabun jumpa gebuk nina perbalali senna ay maka pulung sangkep ngeloh ibraikan belo kinapur men pernanden perisapen pulung ipah ras bakona men perbapan ngisap kam kerina kal bubu bagai penina turang ku men belo kam ugang enda belo enda dari sisa penenda mengominta bah nanam nanggo nina bagem beberendo perjabu ate na lali gegeh sirga enda mengome banjir jabu beberendo enggo tok tok nango sereh lar tukor iya nan hari kam tempat kuaka bagai gunduring
Perlu kalau kita rukur tuhuna. Lah saja bis perjabun, sob sekalian dah siranakan ke perjabun. Sob Yesus hadir di perjabun. Mati pe bageng. Ngo menam serien dah kalak bayak ras gelandangan. Adi kena kopi kedah du. Lanai bertertaruhkan. Lanai mengharga jelmai. Maka jaga kal. Ainda iba suasana bahaya kalau ainda saji. Tapi kita melantar. Kita melantar. Jaga diri, jaga kesehatan, pakai masker nina, jaga jarak nina, dari kerja kita. Menggome kita rasa asak kerine. Cidur belawai pitutui dan usada kagantang-gantang. Ay tah isim babasa tah kuja pengantene kerguaya disalami kerina. Lika kata dung salamene semprotan pengantene nina. Dia kali tahan kare semprot lalap dung nalimberan. Jadi endam sitikal ate ku ngangkat sang. Jadi enda simaranan ke sekala enda pradatan. Uga Maria hadir sebagai anak berwilayah Sina perdalanan kerjanai. Ya, uga dagi kita kerina adik kita tegun senina bes kerja. Kain ngenda harsiban, nay makanina pedah. Kita harus metenget ersenina. Lid sikap peduli. Si gejap uga susah senang na gelukna. Empati. Bahan si pepalemkan pusuk ukur res bertendin. Ay makanina adi keri page man berenken mensenina. Page bas keben pe ilegi. Tujun na ibasnahkan kekelengan persediaan silit ibrekan menseninaan ta adat nda keleng ate adat ninin tandu bay tapi genduari dah dungo melalakal perubahan sebagai senina kita ibas kerja demu baywe tentu adi semboyak kita jadi singalo-ngalo. Sidi laki babana bekabuluh na sidi berur tudung. Ay tanggung jawab ta. Ay makakari kini krine terakhir ikira. Ay dahlu sembuyak sadaripe gelarna pe sembuyak sadaripe. Ripe ningenai memberi dengan rela. Bagin sukut 2/3. Yang dirikutkan adat. 2/3 dari kekurangan neng utang sembuyak sadaripe. Uga menda banci kedua dia teku. Sitah nengange perjalanan perduitan hadir jabu sembuyak tang, anak tang. So biasana dah dung perjabunai ban mukul di rumah. Penda mukul penggu jambur cigereng. Maka kalau karuin dandai kah kalau kap nang ngubah. Mukul ijambur cigerwari. Nggak usah kalau kemelan kena tapi lah kak namela. Adi gel kalak mukulain dan urusan di beru. Telur si di laki telur si di beru 6 jumpa 6 gelah digelam nakal pagi oleh lati. Ndalang bapak-bapak pengung ngaturkan mukul sangat memalukan terhadap adat. Lanai gelar nangalayasi kita endang. Atur na di ngelayasi dah
harus nisban sikap sebagai senina kita ngerana kita. Lah kak bagaina anak bro si bandue ningen sebagai kalimbubu pe bagaing aturan na dahdu babana ngali utang na manok mukul. Ay dapeng ndas kena saja jambura jate na kujeng ditasak karipan dilang ulung ngana elit perhatian. Enda mia si terjadi genduari nandangi peradatan tak. Lang kopit katang koyan ca kopit nanay ngom lanay terturikat. Ay maka selaku kita kalimbubu, kalimbubu kita kainin agenda kita harus Muhammad menbana sicidah kena lukur muuli masupan santun hormat selaku kalak si lebih menjamin keserasian geluh kegeluhan anak baru jadi senang rasa kecukupan kunai regaina kalimbubuna endam maka kai jadina Adi Muhammad kitar kalimbubu lid ibasia pasu-pasue toto neng belin ke gunana nandangi perjabun maka arah toto neng kita jumpa matahari jumpa bulan artinya jumpa anak dilaki yang gagah perkasa bulan gambaran di buru menjilai jumpa bulan jumpa matahari melala nak sing udah dape togani naneneng kalau jumpa bulan dan matahari meledaklah bapak nyunakang bagai pemenaneneng latah na makna kai matahari kai bulan kai harus ipeseh mana nak sing udah gelah ia pagi jumpa anak laki-laki yang gagah perkasa jumpa anak diberu mejiling sebab ibulan dan berudayang berudayang jile-jile ini nam jile kelupaan maka gambarkan bagai merih manuk niasu buah pagi ni suan toto kalimbubueng maka lidolat ngeloh ihamati jelma ndakrina bekas toto kalimbubu arajai peseh nerah luahna maka opi kopi tenende luah pengokai sewai jambura dung kerja tading luah ndai jambura hilang makna adat dan perjambur cedai adat kita kape ikut ngit icedai kalimbubu kita lah itanggit ngalar utang ta ido te min tambah ninta lalap tambah ningen mele tes tuhuna danu minta tambah mate pe minta tambah dandu gulut kita karo ende merenan keneng kami lo perlu sen ningen saya lo kenandang segalang nang kami perlu suruh-suruhkan kami naka maka ngupseh kai kenji gedang-gedang je berikan anak berwain dan ni nanggo tambah sadanari nak kesi banji jadi suruh-suruhan kami ni kan menggodung bandam jadi nabis kita karo ngomolala kemunafikan luah pelanai ditanggung kalimbubueng gua narim kan dua ya bes makna luahmu arti kegeluhan yang dakrina jadi adiwari yang dipeseh gedang sang yang dakwakap kari renungan endang langkri nalit artina maka iban kudin iban pinggan iban amak tayang lit manok lit kenartina
ada tapi enda kari lapadah jenda si pelajari saja arahan daim kari toto kalimbu besok wanita ibas kadanendang sebagai kalimbubu maka kainina pedah keleng ate kalimbubu benih ibere kenang benih ibere kenang jadi endam kai benih kegeluhan beru ibere kenang benih kegeluhan ibere kalimbubu jadi berikutkan gambaran enda maka jadilah enda kerina siulihi silayasi gelah sore kerina maka nandangi anak beru kita nina harus metami sikap sayang kelengate murah hati ia ngaturkan dahin ia pison telap kalimbubuai ia kudadalan si mereka kemalaman natin ras pusuh bergah man kalimbubu pusuh bergah man baban man kalimbubu ula pusuh melas maka dia nak beru kita dah laya si bagi si Maria dia nak beru Yesus nak beru bekerja dalasi nah sedung kerina kalak ngerana istimewa kalau dahin dua indah teman nina kalak nina ditisipu dipudi lanai pun tebusa kalang guru na endar tebu na nina perbanja Yesus si Maria kalak si ya si maka nak beru indah dahulu perlu kalau indah kalak tek iya kalau ulah kari cedanari kunduari dah nunggu kak gulu tendang nakan kalimbubuai pela naik buat tanggaran nak beruai naik ingat kerja medan dan ru sigat-gat ngakerina nak beruai di laki di beru kerina bes jambora yang nanggarkan capanganai yang ngalakan saenda ngo pemaukan kerina ngo perketring kerina ngelaisa saja pe masih banjore gundu ada makatang du Idi lokai sewai kajelma guna ngaturkan nakan anak beruai ngaturkan nakan kalimbubu na pelnenggi. Nggo istimewa kita indai maka nggo rusak kalau ada tenda gundu hari dah. Maka nggo caedang maka ban kopi tenda indai nggo jenarim kali pekena. Likangi suruh-suruh Tuhan mulai pekena muli kerina. Gelar layas jadi perpan kalimbubuai pelanai busirana kita kang sangamane dah silakan jenari kita pemisman tambah nalanelit goman krima kuah kalate kalimbubu gendore maka tanggung man pekan nunggu susah maka iya pe lane kabur les sakau kurna lampas kamro kalimbubu bulang-bulangi kal beberendue ningan melawan ya reuh piah nggo per salon nggo bulang-bulangi bebereneng maka nggo cek kawe jambura pe jemak naga tempa bulang landai ka tempa yar banca nggo per salon krina gua kinjang teh nggo krina ndanggo sakap sedekah dah ngonuh nah ningan ngonuh nah peradatan enda ngula nayang kainda payar lebay payar pudi jadi adi sineun baskrina kadan endang kai dagi silakoken iba situasi men kebiarankeun begendang ya perlu kang enda kita patuh men protokol pemerintah protokol kesehatan Langa boy braina kita inda pulung terem kal. Bicara pulung pe kita bes ruangan bagaimana harus jaga jarak. Harus dijaga ventilasi. Harus dijaga durasi nina. Durasi dekah na pulung adi kita karo. Banci kari paginari seben pulung lalu je jenari kari
endam si terjadi tengah-tengah kegeluhan. Jadi perlu ngenda sinen kaya si ban. Iba situasi bagaimana iba perjabun. Ban lah. Peradatan na enda lakau kelah. Tapi ulah na bagi si dekah trem-trem. Labo perlu kalau mau trem nada tenda. Sangkep ngeluh kome cukup. Si pemana lebih adir jabu anak ta. Dahi kalimbu bunta. Kalimbu singa lulu masih dahilah. Baba pangantabah. Breman turang te. Kamsi di baru. Ingat turang due. Si mupustaka pihar. Maka bremani. Jenari lako kendahin. Dahin bah manok 14 lambar. Enda pekuk sangkep ngomebias. Jenari ban percakapan. Saban percakapan ni jedah lu perlu ngersinget-singet karena gantang tumba si menelankan pagin maka pedalan kainina lid istilah bes kita karo pedalan emas lebih menkalimbubu pedalan emas menkalimbubu ulanina lu me sumpit kalimbubu mulih maka ipasu-pasu, ulah parhantrem sakal pasu-pasu kena kari kita penakitin dan dula naik kal terlayasi, jagalah enda jenari pagi, dong pagi kopi tenda, galang ban, tah kaya gelarna ngelgi perembah, ban gelarna bebansing, gelar utang adat bebansing, jadi alu bege, gelah bansing dar layas kena silayasi lah peradatan ta. Bagi jenda gambaran si Ban Yesus Ras Maria layasina malam mate sangkap ngeluh ijayar kerja kita pebageng si babalah kemalam menate mensangkap ngeluh ngerana lah kita ibas kadan tagunduari dalam juah kita kerina endam kata di bata masu-masu geluh ta masu-masu jabun tapi kerina. Shalom, salam sehat. Kartoto ita. Bapa si Melias perkeleng. Ikejap kami kelengate itu. Singalayasi kerja-kerja adat kami. Adinggit kami ngenen kubas peristiwa. Erdemu bayu ikutakana. Ihadirkan Yesus simahuli. Nungkun man Yesus. Maka kami perlajarlah usur nungkun man Yesus. Karena pendalankan adat kekelengan. Kelah malam mate meriah enda. Turai bas kami. Pasu-pasu dage. Kelah kriaan surgawi. Jadi bes kami kerina, kop kami, kelah malam mati kami bes Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras kita ngakukan kini tekentan inta dageng. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sinapalangit rasdoni. Aku tek mandi Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadilah kesaksi badia tubuh hidur sing udah nari si so keliaman tergelar si Maria sing nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nyipakun koi persilang mate jenari kuburkun no surgudoni kematen teluarikan go keke ibas matenari nangki ku surga perkundur narah kemuhun di bata bapa silar si berkuasana jenareh mia pagi ngerana kesinggeluk rasinggo mate aku tek man kesasi badia dan sada gereja si badia persadaran kala si badia pengalami dosa keken kula kegeluhan serasa lalap amin makasih Pak Sana sindeskan persembahan ta di batang go nuduhkan orat ngeluk si mahuli si rebahan kegeluhan doni nda mahuli guna nginget ras ngergakan kinulin di batanta ndas kala kulan taman di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singanatena so bagaimana
harusna kamar sembah mandi bata ras biakdu selaku makhluk syukur tupung sindaskan persembahan tang rendai kita. Pasu-pasu Tuhan dari gejakan kami tetap wari Mas paksa-paksa geluh kami kamu kan tetap singkawari Pasu-pasu Tuhan dari jadi pergegatan di kami Gunadalani wari-wari Sirah nabaskan Tuhan dari Pasu-pasu dage oh Tuhan Persembahan kami anakmu Naboka perindah betugu Persembahan singgo pepuluh Ajari dupe kami gelami Tetap bersupereman Tuhan Buatkan di kami oh Bapa Gejapkan kami kam ampunan Tanda ukur kami meriah Henduskan kami bantu Bapa Persembahan indah oh Bapa Duskan bunga soleh merina Persembahan hati dungana Bagilah akam oh Bapa Pasu-pasu dage oh Tuhan Persembahan kami anakmu Labuka perindah betugu Persembahan singgo pepuluh Ajari dupe kami gelami Tetap kesupereman Tuhan Mari retoto kita Tuhan di bata Bapa singelayasi perdalanan geluh kami Ibas kadan siuga pape Tuhan na di kamje Lit kari sikapna Pake migejapkan kami Kadan kegeluhan kami Pak Sendang Ibas suasana siman kebiaran kun terkitekan virus corona 10 siwa hendang rahlala na jelma kana di Indonesia di dunia hendang tetap wari ambah jelma ke rumah sakit tentu bagi kamu si mati pe ambah ka Tuhan maka jari kami guna banci matuhi protokol kesehatan sini aturkan pemerintah. Gelah beluh kami jaga jarak, jaga diri. Bagaimana jaga kesehatan kami rikut kebersihan. Gelah kami kari menjua-jua. Pengharapan kami Tuhan megati saja kami laleng ban laidah pirusendala kami biar tapi Tuhan berikan kegagahan kami guna jaga diri kami gelah ibas kami melantar repe Tuhanlah pekenasan
Maka lah kami lupa pakai masker di kujape kami. Tuhan bagai bebas acara-acara peradatan silakokin keduarin. Tuhan nepe perlu kami rukur. Langabo perlu kami bagi pelaksanaan adat kopi enda. Sop enda kari berbahaya mandiri kami Tuhan. Sedangkan pelayan kesehatan peng alu perlengkapan si lengkap kena dengai. APK kari kami melantar-melantar. Tuhan enda perlu ikijabkan kami sebagai rupana. Tuhan kama sumasu dagi jabu-jabu kami. Masuk kerina anak-anak di tengah jabu. Sikitik lenga lampas melin. Singgo melin matah mahuli. Matah ngena bagai tutus atena sekolah. Sekolah nali dahinna. Jumpa ka pagi atena ngena. Temani kerina bagai si ngolan sia 60 tahun kudas enda perlu kali jagana ekstra sebab melala teram jelma umur lansia enda terpapar 80% si kena covid enda kalak lansia bagai anak-anak umur 10 tahun kutero. Tuhan bagai majari kami baska dan kami Tuhan tertoto kami karena gereja Tuhan di jendang kami si masu-masu saya bas kerina kai singgo diusahakan runggun gereja di jendang. Tentu BPMR mendasi berperan aktif gelah banci kami kebatin di rumah kami bagi Pak Senda dilakukan kami. Tuhan labo sempurna ibadah kami sebablah kami rumah tu tapi rumah kami merumah ibadah ingan hadir Tuhan Yesus di rumah kami. Bapa toto kami karena pelaksanaan dahinenda song leader organis sir toto liturgis raskrina simot bagin ipasu-pasundu telah sangat biak krina ibas dahi kendahi nendang toto khusus kami karena pendeta Rusli keliat kencayangan nami penakit corona kundari ngukaya cuci darah Tuhan kuah tendu ibas gagal na ginjal na tek kami maka Tuhan banci ngelayasi iya kalak singkit terdahin atena pakena dengan geluh namin na pengo pensiun banci melayani Tuhan maka ula alasan cuci darah enda maka layarahin beregegeh amin na cuci darah iya tetap dahi kena dahine bagai norap pertua bapak di Kristian nggo dung operasi di rumah sakit Royal Prima telah Tuhan Yesus lah ndahi iya pakena-kena iya gulah bekas operasi pada semadan di penakit singgul buang pula naik mulih kere pegegehi pertua kami bagai pertua emeritus Bapak Paskah bangun noranggo ngadap mantuhan Tuhan napuli kalia sampati ya pegegehi bas kesedan Athena praskrina keluarga Tuhan Yesus ngelayasi toto kami karena nande libra bruginting usur tergerak usuh na nikapkan bunga bas gereja enda persembahan na si luar biasa kelah pusuh neper bunga-bunga nah kan kelang ate baba si meremen sekelewat na
Tuhan pasu-pasu si jabu naglasanga pia kap-kapia. Bagaimana karena negara bangsa yang tutukan kami, terutama Bapak Presiden kami, ibas ngaturkan negara yang ngalesi sa krina, Menteri Kesehatan, pras krina, perawat-perawat dokter krina, pagagahi kali ya Bapak, kuah kala tendu ya, iya ibas keadaan biar ibas suasana enda, tapi di Tuhan teman na, pagagahi ya, kuah tendu, kap-kap kami, ibas padalan geluh kami, makam jujuah kami, sasapkan salalepak kami, kelam tunggung kal kami, ngalokan perkuah tendu terlebih, ngalokan pasu-pasu, rekutkan persembahan singgo yang deskan kami. Kalau persembahan na yang dapat reguna bes perdalanan gereja Tuhan. Amin lagi ape kami lai rumah Tuhan akan persembahan. Tapi enda tama kesangapan mengeluh kami. Endam toto enda deskan kami. Ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Kita kubas perpadanan man Tuhan. Turang rasenina ngoi tepadi bata kiniraturan dengan kinirsadan geluh donye lalu muhuli man banta. Ugang ninta ngaloi keleng ate di bata endang. Si puji Tuhan ta rendai kita. Disuruh di batang si kelang-kelangan, si sampah-sampatan asa kengasupan, gue mekap tuhu siman bahanentang, radulas kerina kita dahi kencang, pastaran mati emate mekua, musi Tuhan Yesus enggokap nampati, beria ukur tak adi teman pula, masa kebiaran dan hati jadi disuruh dibata si kelang-kelangan, si sampat-sampatan asa kengasupan, gue mekap tuhu si mendahanentang, raduras kerina kita dahi kencang. Kasih ikutkan Tuhan Yesus terangi nadoni reskrina isina tegula temanta gela olah celus si duduk kendali gela olah bapa disuruh dibata si kelang-kelangan si sampah-sampatan asa kengasupan gue mekap tuhu si mandahananta raduras kerina kita dahi kencang. Retoto ita bagi niajari Tuhan nintang, oh Bapa kami sini surga, kelarnu perbadi amin, rahmin kini rajanku, solamin pratendus dunia bagini surga. Raya keminman kami akan cukup sewaris nda endang. Alami min salah kami, bagi nalmi kami salah kalampak kami. Olamin kami bawa kambah persuban, tapi ulangilah kami dursilat nari. Sob kam kok simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin kana kahna. Amin.
kekelengan ni Tuhan, berkatlah ndalani geluh du si mahargaya daripada pendipata. Lalu tetap nahkan kekelengan dengan kehamatan nandangi temanta, raskrina tinepana, maka jadi gegehta, kalau kelah pasu-pasu hidur di bata nari. I pasu-pasu janai kawali di bata kam, siang ayo di bata resinal salibabondu, jana melias atenang nahan kam, ditatap di bata ku kam janah malam aten di bahana. Amin. Mari situtup kebak tinta ibas minggu enda ras kita ertoto. Bapa kami si mulia, ersimulih kami ngatakan bujur man badu Tuhan, ibas penemanindu kami ndai ibas kebaktian enda. Kerinana pelayanan kami enda Tuhan, pasu-pasundu kerinana Bapa, bagai pesong leader Tuhan, pasu-pasundu ia kerinana, tetap rekendu ia sora-sora si mejile, gelah nak katawari paksa pe, meriah hakap na ibas pelayanan na, bagi peman organis Tuhan, tetap rekendu kepentaran Bapa, gelah katawari paksa pe, banci malam aten nandahikan pendahin na, bagi pe Tuhan, artoto kami, karena diakan kami, singgunuhkan liturgis ibas wari enda Tuhan, pasu-pasundu ia Tuhan rikutkan isi jabuna, rekendu ia kesehatan si pagoh Tuhan, bagai kepentaran ras kebijaksanaan ibasian dahikan pendahinna selaku ia kemahandu Bapa, bagai Tuhan ertotoka kami karena kemahandu pendeta kami singgunuhkan karena katandu Bapa, pasu-pasundu kerina katana enda Tuhan, gelana banci ipakaikan kami, ibas kami dalani kegeluhan kami sentudu kerina ras pratendu Bapa, bagai Tuhan ertoto kami kerinana, karena kami kerina ibas pelayanan sadawari enda baskan kami kerina man badu Tuhan, bagai petik nari kami sirang muli ibas rumah andu si badia enda Tuhan, teman hidup kami Bapa, taruh kendu kami ke rumah kami sekala-sekala, jumpa ras keluarga lit ibas mejuah-juah. Enda mau pertoton kami Tuhan, ibas gelar anak du Yesus Kristus, kami ertoto. Amin. Shalom man bata krina.